Assalamu alaikum, j'espère راكم معايا. Toujours avec la fiche de TD opération sur les fichiers. اليوم نروحوا l'exercice 3. Soit F et G, deux fichiers ordonnés par ordre croissant. Ordonnés, c'est-à-dire فيهم des valeurs dans l'ordre croissant. Écrire le programme en C qui permet de fusionner F et G en un fichier ordonné nommé H. C'est bon. On dit par exemple fichier F fait 1, 3 et 5. On dit fichier G par exemple fait 4, 9, 10 et 15. C'est bon. Donc, le fichier F égale le fichier G égale fichier F maintenant nous avons un fichier H égale la fusion de deux fichiers. C'est bon. Qui déroule le principe? On dit 1, 3, 5, 4, 9, 10 et 15. Qui déroule? La première étape, le fichier F nous dit un nombre 1. Le premier nombre est 1. Et le fichier G dit un deuxième nombre 2. Le premier nombre 4. C'est bon. Je connais ça. Un BR1 inférieur un BR2. Donc, il dit la valeur de 1 G le fichier H. La valeur de nombre 1 a été dit 3. C'est bon. Je connais ça 3 ou bien 4. 3 inférieur. Donc la valeur de nombre 1 غادي تجي هنايا 3 وهنا غيجي 5. شويه صغيره 4 ou bien 5 4. Donc la valeur تاع nombre 2 تجي هنا 4. La valeur de nombre 2 تولي 9. C'est bon. Mais la valeur de nombre 2 تجي هنايا ما نديرش la lecture في nombre 1 et nombre 2, dire seulement la valeur de nombre 2 يتبدل donc تدي هاد la valeur. من بعد شويه صغيره 5 ولا 9 5 la valeur تاع 5 تروح وتجي هنا. سي بون. من بعد nombre 1 منجمش كومباريه مع nombre 2 باسكو nombre 1 n'existe pas. شنو نديرو لي فالور لي بقاو automatiquement نحطوهم هنايا. دونك ما غاديش نديرو دي كومباريزون ديريكتومون نحطو لي فالور. دونك شنو غتولي 9 10 et 15. سي بون. هذا هو لو برينسيپ تاع لا سوليسيون اللي غنديروها. دونك غادي ندو نومبر 1 et نومبر 2 طونك لي دو فيشي راهم فيهم دي فالور غي واحد من لي دو فيشي les valeurs تاعو يكملوا l'autre fichier نحطوه directement في ال H. donc la première étape غادي نحلو لي فيشي تاعنا f open le premier fichier تاعنا نسموه f.txt غادي نحلوه en mode lecture. c'est bon. le deuxième fichier تاعنا اللي هو غادي نسميه جي غادي نحلو لو فيشي grandg.txt هاولا g.txt وهذا f.txt غادي نحلو en mode lecture. وعندنا ان troisième فيشي غادي نسميه ندير فيه un pointeur h وغادي نسميه grandh.txt غادي نحلو en mode écriture.
C'est bon, dans l'opération d'ouverture, donc nous vérifions est-ce que l'opération d'ouverture نجحت. شنو نديرو f égale à nul. C'est bon, alors on vérifie est-ce que f est différent de nul. En même temps, alors le deuxième fichier, le pointeur g est différent de nul, et le troisième pointeur, h est différent de nul. Min غير واحد منهم parce qu'on a que le ou soit هذا égal à nul, soit هذا soit غير واحد منهم يكون égal à nul. Donc printf opération impossible. C'est bon, else on va dire des opérations. Mais comme les opérations, je vais dire f close le premier fichier, f close le deuxième fichier et f close le troisième fichier. C'est bon. La première étape, je vais dire une lecture. On a la valeur d'un nombre 1. Je vais f scan f. La valeur d'un nombre 1, mais le fichier f. Le type de la valeur de type entier. Et de la valeur mbr1. Point virgule, automatiquement, on a une déclaration de mbr1. C'est bon. Deuxième étape, f scan f. Alors, on a le fichier g. F scan f g. Le type de variable entier. La valeur, on va dire mbr2. Deuxième valeur, mbr2. C'est bon. On a chaque fois, on va dire des itérations, chaque fois comparer nombre 1, nombre 2, on dit l'affichage. Nombre 1, nombre 2, on met la valeur h. Mais on a plusieurs itérations, ou bien plusieurs opérations, là on a une boucle. C'est bon. Fait de la boucle, on va dire if mbr1 est inférieur de mbr2. C'est bon. باش نديرو mbr1 inférieur mbr2 لقد تكون عندي la valeur تاع mbr1 و la valeur تاع mbr2 خاطر قادر يكون هذا لو فيشي الفيد دونك ما تكونش عندي la valeur تاع mbr1 تكون عندي غير la valeur تاع mbr2 ومن ندخل لهنايا غادي نكومباري mbr1 مع mbr2 alors que ما عنديش la valeur. Donc la première étape قبل ما ندخل لهذه la boucle نقدر نفيريفي اسكو عندي nombre 1 et nombre 2. باش نفيريفي اسكو عندي هادو لي دو نومبر لا فونكسيون f scan f تدي 1 dans le cas لقات un nombre وتدي moins 1 dans le cas ما لقاتش. دونك هنا غادي نزيد une autre variable int غادي نسميها k1 égale et une autre variable int k2 égale. Sur les K1 K2 غادي تفيريفي لنا لا ليكتور. إلا كان لقينا un nombre 1 K1 غادي تدي 1 sinon تدي moins 1. Donc باش ندخل في لا بوكل لا توجور K1 تكون différent de moins 1 et K2 تكون différent de moins 1. C'est bon. مي يكون عندي لا فالور تاع nombre 1 عندي لا فالور تاع nombre 2 نجم ندير لو تيست. ما عنديش نخرج من لابوكل. سي بون. الا كان عندي nombre 1 inférieur nombre 2 donc le fichier HID dit nombre 1. l'opération اللي دير l'écriture هي f printf. هذه la valeur وين غادي نكتبها في le fichier h. le type de valeur entier,
La valeur c'est moins 1BR1. C'est bon. La valeur تاع 1BR1 كتبتها في الفيشي H. Donc automatiquement لقلي une autre valeur تاع 1BR1 باش نكومباريها مع 1BR2. Donc شنو نديرو F scan F. ملي غادي نقرا لا فالور تاع 1BR1 غادي نقراها من الفيشي F. هادي لا فالور دو تيب entier سموها 1BR1. C'est bon. Automatiquement, من ندير لا ليكتور لقلي نفيريفي K1 باش لا بروشين فوا من نجي هنايا من فيريفي نومبر 1 مع نومبر 2 باش الا مكانش عندي هنايا اون فالور ما تدخلش هنا كاع في لابوكل يكون موازن ما تدخلش في لابوكل. سي بون. هادي دون لو كا نومبر 1 يكون انفيريور نومبر 2. دون لو كا نومبر 2 يكون انفيريور من نومبر 1. هادو لي دو انستركسيون كوبيي else كوري. إذا كان نومبر 2 هو صحيح سما غادي نافيشي نومبر 2 مي ندير نومبر 2 اوتوماتيكمون لقلي اون اوتر فالور تاع نومبر 2 نقراها اي لا فيريفيكاسيون تاع نومبر 2 راهي في الكا 2. سي بون. هنايا من يكون عندي نومبر 1 اي نومبر 2 دون لو كا باغ اكزومبل هذا الفيشي راه فيد. هنا باغ اكزومبل عندي 4 5 10 وهذا لو فيشي راه فيد. شنو نديرو فيشي اش دي هادو لي فالور نحطهم ديريكتومون هنايا باسكو ما عنديش عندي غير نومبر 1 اللي هو 4 ونومبر 2 هنايا راه فيد. دونك هادو لي فالور غادي ندير باركور تاع هاد الفيشي ونحطهم ديريكتومون في الاش. سي بون. باش ندير هاد الباركور كي ندير نتكمل لابوك تاعنا. سي بون. شنو نديرو وايل طونك لو بروميي فيشي راه فيه دي زيليمون سيتادير K1 راه ديفيرون دو موان 1. شنو نديرو افيشي لا فالور برينت اف نحطها في الاش لو تيب تاعها اونتي ولا فالور غادي افيشي اوتوماتيكمون نومبر 1. مي درت لافيش نومبر 1 لقلي اون اوتر فالور دو نومبر 1 باش نديرها لقلي اف سكان اف منين لو فيشي اف لو تيب دو فالور اونتي ولا فالور غادي نديرها لا ليكتور غادي نسميها MBR1. سي بون. وباش نعاود ندخل في لابوكل هنايا K1 لقلي يكون ديفيرون دو موان 1 باسكو هنا قادر ندير لا ليكتور ومنلقاش اون فالور. دونك شنو نديرو K1 ايغال F scan F. هادي لا فيريفيكاسيون تاع لو بروميي فيشي F. لقنا لا ميم اوبيراسيون نعاودوها بور لو فيشي G. Donc K2 différent de moins 1. La valeur de K2 donc on dit de la valeur on sauvegarder la deuxième valeur automatiquement K2 égale F scan F la valeur نغيديها من G et la valeur نسميها ou bien نحطها في الفاريابل 2. c'est bon sauvegarder. Normalement هذا هو البروغرام تاعنا. Donc la première étape la première boucle كنا نفيريفو nombre 1 مع nombre 2 إلا كان nombre 1 صغير نحط nombre 1 sinon غادي نحط nombre 2. من نخرج من لا بوكل إلا بقاو لنا دي زيليمون لو بروميي فيشي نديرو لهم لا ليكتور ونافيشوهم في الفيشي اش. إلا بقاو لنا دي زيليمون في الدوزيام فيشي جي نديرو لهم لا ليكتور ونافيشوهم في الفيشي اش. سي بون. sauvegarder. A. Non, c'est pas A. Nous allons dire compiler GCC. Fichier. C'est bon. Et dit, je vais compiler. Qu'un des erreurs.
قال لك لا لين 30 H la ligne 30 H nombre 1 H F هنايا واش نديرو F print F صبردي هنا واش تاني F print F sauvegarder هنا F print F F print F compiler c'est bon exécuter نروحو للفيشي H شوفو واش عندنا دي نوم 1 3 4 5 1 3 1 3 5 و G 9 4 9 10 15 دونك كاينه غلطه بون هنايا كنت داير غلطه هنايا اوليا ما ندير لا ليكتور في الجي كنت دايرها في الاف سي بون الاف في 1 3 5 جي في 2 3 8 غادي نزيدو هنايا 18 سيف هنا غادي نزيدو 20 سيف صاي نجو هنايا سيف ندير كومبيلي اكزيكوتي نروحو للفيشي تاعنا اش 1 2 3 3 5 8 18 et 20 غنديرو ان اكزومبل دون لو كا هنا ما يكون عندي aucune valeur donc le fichier H غادي يدي 2 3 8 18 compiler exécuter le fichier H 2 3 8 18 c'est bon j'espère que vous avez le principe des opérations sur le fichier d'un fusionnement de deux fichiers. La prochaine fois, Inch'Allah, bi'idnillah, نروحو l'exercice 4. La fiche de TD, opération sur les fichiers. Il est كانوا عندكم des exercices ou bien des questions, laissez-le maintenant. ونحن في الخدمة إن شاء الله. تهلاو في رواحكم et السلام عليكم.